अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस पर अल्लामा निज़ामुद्दीन मिसबाही और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की गैर इस्लामी गुफ्तगू के ऊपर मौलाना उमर मिसबाही मुदर्रिस दरगाह माहिम शरीफ मुंबई ने उठाए सवालात। सवाल नंबर 1, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मेरे उस्ताद गिरामी मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब अशरफिया की इस नई तहकीक के बारे में? हज़रत का कहना है, एक कोरोना मरीज़ के जरासीम के इन्फेक्शन से सारी दुनिया बीमार हो सकती है, जबकि आला हज़रत अलैहिर्रहमा का फतवा है कोड़, खुजली या कोरोना जैसी किसी बीमारी के जरासीम के इन्फेक्शन से दूसरा कोई बीमार नहीं हो सकता। लिहाजा आला हज़रत का फतवा सही है या अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब की तहकीक जदीद? पूछने वाले हैं उमर मिसबाही, आज़मगढ़, यूपी, मुकीम गोवंडी, सन फरागत अज़ा शरफिया 1994। अलजवाब, हक़ से बद हो के लोगों का भला बनता है, अरे मैं खूब समझता हूँ मुअम्मा तेरा। मेरे भाई उमर मिसबाही साहब, मैं एक कमज़ोर तालिब इल्म अशरफिया के मुजतहिद साहब के बारे में क्या बोलूँ, जिन्होंने आज से 30 बरस पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती काजी अब्दुल रहीम साहब बस्तवी से वो आला हज़रत की तहकीक थी और ये मेरी तहकीक है फरमाकर अपने आप को हज़रत सैयदना सिराजुल फ़ुक़हा व हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बराबर का मुजतहिद बना रखा है। माज़अल्लाह। देखो चलती ट्रेन नंबर नागपुर में हज़रत मुफ्ती महबूब रज़ा साहब का मज़मून सफ़ा 33 पर और मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब पूर्णिया बिहार की किताब कौल फैसल सफ़ा 157 और आज उनका कोरोना इज्तिहाद हुजूर हाफिज़ मिल्लत का इरशाद खाक में मिलाना चाहता है। माज़अल्लाह। खैर, हुकूमत हिंद के मास्क वगैरह की पाबंदी का इजबारन पालन करते हुए इंशाअल्लाह पहले मैं वायरसों बीमारी के बारे में इस्लाम का नज़रिया पेश करूँगा, फिर मेरे रब ने चाहा तो हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह का इरशाद मिटाने वाले कोरोना इज्तिहाद की भी खिदमत होगी, क्योंकि तुमने ज़ख्मी को ज़ख्मी किया है, टुकड़े टुकड़े किए हैं जिगर के। वायरसों बीमारियों के बारे में इस्लामी अकीदा। छूत छात से खाम खा बीमारियां और वायरस फैलने का अकीदा झूठा अकीदा है। लिहाजा कोढ़ी के साथ एक थाली में खाना खा सकते हैं, उसके पहने हुए बेधुले कपड़े भी पहन सकते हैं, क्योंकि नो इन्फेक्शन हदीस की रोशनी में इन्फेक्शन फैलने का कोई डर नहीं। कानून शरीयत, अहकाम शरीयत और बुखारी शरीफ। और जाहिर बात है, जब दिखाई देने वाले कुष्ठ रोग से इन्फेक्शन फैलने का कोई ख़तरा नहीं, तो फर्जी कोरोना के इन्फेक्शन का क्या डर। हज़रात, दुनिया में हज़ारों बीमारियां और बेशुमार वायरस पाए जाते हैं। इस्लाम उनसे बचने और उसके इलाज का हुक्म करता है। चुनांचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदो, इलाज मुआलजा करो, क्योंकि जिसने बीमारी दी उसी ने दवा भी नाजिल फरमाई। वहीं इस्लाम ये भी कहता है, एक बीमार की वजह से दूसरा कोई खुद ब खुद बीमार हो नहीं सकता, जैसा कि आज की रिंगटोन का मानना है। आज कोविड-19 शी संपूर्ण देश लढत आहे, पण लक्षात ठेवा, आपल्याला रोगाशी लढायचं आहे, रोग्याशी नाही। त्यांच्याशी भेदभाव नका करू, त्यांची काळजी घ्या। दोस्तों, इस रिंगटोन का खुलासा यह है कि कोरोना मरीज से दूरी मत बनाओ, बल्कि उससे करीब तर रहकर उसका इलाज करो। उसके इन्फेक्शन से तुमको कोई खतरा नहीं। अल मुख्तसर, आज की रिंगटोन का मानना है कि समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं। और यही बात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाई थी, ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, यानी एक का मरज दूसरे की बीमारी का सबब नहीं बन सकता। यही इस्लामी अकीदा है जो अक्ल व इंसाफ के मुताबिक है। इसी नज़रिए में सारे जहान की भलाई है और सलामती भी है। अल मुख्तसर, त्यांच्याशी भेदभाव नका करू, त्यांची काळजी घ्या।
کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سماجی دوری اختیار کی گئی، بیماروں سے سماجی دوری اختیار کی گئی، تو کورونا مریضوں سے بھید بھاؤ ہوگا اور بیچارے کورونا مریضاں کل کے بجائے آج اور آج کے بجائے ابھی مر جائیں گے، اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور اسلام انصاف پسند مذہب ہے۔ جب اسلام بلا ضرورت کسی جانور کی ہتیا پسند نہیں کرتا تو بے مطلب انسانوں کا مرنا کیسے برداشت کرے گا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اب میں کھل کر کہوں، سماجی دوری کو رحمت عالم کے فرمان سے جوڑنے والے اشرفیہ کے مجتہد صاحب ایک طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کر کے مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑنے پر تلے ہیں، تو دوسری طرف بھید بھاؤ کی بات کر کے دنیا میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ کووڈ-19 پر دوسرا سوال استاذ محترم حضرت مولانا چاند علی صاحب مصباحی فیض آباد یو پی نے ارشاد کیا ہے۔ مولوی غلام مصطفیٰ، نو انفیکشن حدیث یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ذرا تفصیل سے بیان کرو تاکہ فرمان مصطفیٰ و اجماع صحابہ کے خلاف قانون کی بنیاد رکھنے والے محقق مسائل معتزلہ دن کے اجالے میں پہچان لیے جائیں۔ چاند علی مصباحی، بھیونڈی، سن فراغت 1978 از اشرفیہ۔ الجواب: لا عدوى، فقال اعرابی یا رسول اللہ فما بال ابلی تکون فی الرمل ویجلبها البعیر الاجرب فقال فمن اعد الاول۔ ترجمہ: حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک کے مرض سے دوسرا کوئی خام خواہ بیمار ہو نہیں سکتا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ، میرے صاف شفاف بے کھجلی اونٹوں میں ایک کھجلی دار اونٹ کے آنے سے سبھی اونٹوں میں کھجلی کا انفیکشن کیوں پھیلتا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک کا مرض دوسرے کی بیماری کا سبب بنتا تو پہلے کھجلی زدہ اونٹ کو کس کی کھجلی لگی؟ البخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 23 کتاب سائنس باب نو انفیکشن صفحہ 851 سطر لاسٹ۔ وَأَنَا أَقُول، اس روشن بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کورونائی کی وجہ سے ساری دنیا میں کورونا پھیلنا امپاسبل ہے، ویری ویری امپاسبل۔ وی آئی پی وضاحت: اے لوگو، HIV کا انفیکشن اس کے انجیکشن سے ہے یا ایڈز کے مریض و مریضہ سے سیکس کرنے کی وجہ سے، خام خواہ یا خود بخود نہیں۔ اور ہمارا رب فرما چکا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لہذا فرمان نبی حق ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرا کوئی خود بخود بیمار نہیں ہو سکتا۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ اشرفیہ کے مجتہد صاحب کی خدمت۔ نوٹ: مولانا ڈاکٹر سعادت حسین صاحب نلنگا کا کہنا ہے کہ مولانا مولوی نظام الدین صاحب اشرفیہ اور امیر سنی دعوت اسلامی کی کورونا وائرس پر گفتگو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے زمانے جاہلیت کے لوگوں سے کہا تھا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، صحابہ کرام سے نہیں۔ تو اس کے متعلق یہ ادنا طالب علم عرض کرتا ہے کہ حضرات، ابھی آپ نے بخاری شریف جلد ثانی کے صفحہ 851 پر آخری لائن کا آخری جملہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میرے بے کھجلی اونٹوں میں ایک بھی کھجلی دار اونٹ کی بیماری متعدی کیوں ہو جاتی ہے؟ اب ایک صحابی کو زمانے جاہلیت کا آدمی کہنے والے اشرفیہ کے مجتہد صاحب کے بارے میں کہ میں کیا بولوں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممبئی کے امیر صاحب اور اشرفیہ کے مجتہد صاحب نے یا رسول اللہ کا مطلب نہیں سمجھا، ورنہ منافقین مدینہ کے سوا آج تک کسی نے صحابہ کرام کو بے وقوف نہیں کہا ہے۔ قرآن میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ابھی آخری سوال اولاد غوث اعظم حضرت مولانا سید محمد اشرف صاحب
मिसबाही बावला मस्जिद मुंबई की तरफ मंसूब किया जाता है। सवाल, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, क्या आप बता सकते हैं यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची कि मौलाना निज़ामुद्दीन साहब मिसबाही एक सहाबी को ज़माने जाहिलियत का आदमी बता रहे हैं? आखिर वो भी तो मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से ही मुरीद बने थे। अल-जवाब, जी हुजूर सैयद साहब क़िबला, मुझे इस मामले में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लामा यासीन मिसबाही, अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही और अल्लामा निज़ामुद्दीन मोतज़ली तीनों हजरात ने 6 बरस पहले ही ये मसला हल फरमा दिया है। उन हजरात का शुक्रिया। लिखा है, वक्त का इंतज़ार कीजिए, हिसाब व किताब होगा और अच्छी तरह होगा, और सिर्फ हाल ही का नहीं माजी का भी कर्ज चुकाया जाएगा। आगे लिखा है कि माजी का बदला लेने का मंजर देखना हो तो क़ारीन हमारी ताज़ा तरीन किताब फ़िक़्ह हनफ़ी में हालात ज़माना की रियायत फ़तवा रज़िया की रोशनी में हमारी इस किताब को ज़रूर पढ़ें। हज़रत सैयद साहब, आप तो माशाअल्लाह मुकम्मल इंसाफ पसंद मिसबाही हैं। एक मामूली उर्दू जानने वाला भी मौजूदा फाजिलान अशरफिया की इस धमकी को अच्छी तरह समझ सकता है कि अशरफिया के मुज्तहिद साहब ने फ़िक़्ह हनफ़ी में हालात ज़माना की रियायत नामी रिसाला फ़िक़्ह हनफ़ी से बदला लेने के लिए लिखा है। अब अशरफिया के मुज्तहिद साहब फ़िक़्ह हनफ़ी से बदला क्यों ले रहे हैं, ये बड़ी दर्दनाक और तफसील तलब कहानी है, लिहाजा इस पर गुफ्तगू हम अगली नशिस्त पर छोड़ते हैं। सरेदस्त ये सुने कि एक सहाबी को ज़माने जाहिलियत का आदमी बनाने वाले अशरफिया के मुज्तहिद साहब का ये कहना कि वो आला हजरत की तहकीक थी और ये मेरी तहकीक है, फतवा रज़िया की रोशनी में उनका ये कहना, ये उनका इज्तिहाद का दावा है। और ये भी बताता चलूँ कि हज़रत सैयदना सिराजुल फ़ुक़हा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो हाफिज़ कुरान न हो उसे इज्तिहाद की ABCD का भी हक़ नहीं। और हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, जिसे कम अज़ कम 7 लाख हदीसें याद न हों वो मुज्तहिद बन ही नहीं सकता। गुफ्तगू बहुत तवील हो रही है, इसलिए हुजूर हाफिज़ मिल्लत के इरशाद ज़मीन के ऊपर काम ज़मीन के अंदर आराम, इस इरशाद को दफन करने वाले कोरोना इज्तिहाद पर गुफ्तगू भी अगली नशिस्त में हो सकती है और कानूनी कार्रवाई अंबाजोगई ज़िला बीड़ महाराष्ट्र में की जा सकती है। 9096727214।